Assalamu alaikum. I am Tanveer Safdar. Today we are going to discuss the question answers, The Savior of Mankind, Chapter 1, Book 9. Question number 1 is, what type of the land is Arabia? Arabia किस किस्म की सरजमीन है? Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts and sand dunes. अरब अपने रेतीले टीलों के बेराह सहराओं के साथ हुस्न और ज़ेबाई की एक बेमिसाल सरजमीन है। बेराह सहरा से क्या मुराद है यहाँ पे? बेराह सहरा वो रास्ते जहाँ पे कोई प्रॉपर रास्ता मौजूद नहीं होता। सहरा का ये हिसाब होता है कि वहाँ पर जो रेत के मुख्तलिफ टीले होते हैं वो हवाओं से एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होते रहते हैं, तो कोई प्रॉपर रास्ता जो है वो सहराओं में नहीं होता। इसीलिए अरब को जो है वो ट्रैकलेस डेजर्ट्स एंड सैंड ड्यून्स कहा गया है कि यहाँ पे जो रेत के टीले हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल होते रहते हैं। इसलिए इन सहराओं में कोई रास्ता नहीं होता। जैसे हम लोग मैदानी इलाकों में हमारे पास अगर गांव में देखें तो पगडंडियाँ होती हैं, या शहरों में जैसे आजकल सड़कें मौजूद हैं, तो इस तरह अरब में जो है वो कोई प्रॉपर जो सहरा में कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि आजकल के जदीद दौर में अगर वहाँ पर सड़कें बन गई हैं तो वो भी अक्सर ये होता है कि वहाँ पर जब रेत का तूफ़ान आता है तो वो सड़कें जो हैं वो उस रेत के तूफ़ान में गुम हो जाती हैं। Why was the Holy Quran sent in Arabic? कि कुरान पाक को अरबी में क्यों भेजा गया? The Holy Quran was sent in Arabic as it is a literary and expressive language. कुरान पाक को अरबी में नाजिल किया गया क्योंकि ये एक अदबी और पुरमानी ज़बान है। लेसन में हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि अरब जो है वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले भी जो है वो शायरी के मुकाबले होते थे, और वो कोई आम किस्म के मुकाबले नहीं होते थे। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी शुरा आते थे। इसी तरह अगर हम अरबी लैंग्वेज को देखें तो वहाँ पर हमें एक ही लफ्ज़ के लिए बहुत उसके डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं वो मिलते हैं। जैसे अगर हम ऊँट के लिए देखें तो ऊँट के लिए कहते हैं कि अरबी ज़बान में तकरीबन 2000 के करीब अल्फाज मौजूद हैं। इसी तरह शेर की डिफरेंट हालतों के लिए जो है वो डिफरेंट जो हैं वो उसको अल्फाज हैं, जैसे असद है, हैदर है, अब्बास है, गज़नफ़र है। ये सारे शेर के लिए जो हैं वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। फॉर विच एबिलिटी वर द अरब फेमस? कि अरब जो है वो किस खूबी की बिना पर मशहूर थे, उनकी क्या काबिलियत थी जिसकी वजह से वो मशहूर थे। द अरब वर फेमस फॉर देयर गुड मेमोरी एंड एलोंगेंस। अरब अपने हाफजे और बलागत के सबब मशहूर थे। हाफजे के हवाले से एक वाक़या आता है कि एक बादशाह के दरबार में 4 लोग पेश हुए, जिसमें से एक शायर था और 3 लोग और थे। उन 3 लोगों का ये दावा था कि ये जो शायर है इसकी जो पोइट्री है वो उसकी नहीं है बल्कि उन लोगों की है। इस पर उस शायर को कहा गया कि वो पहले अपनी जो गज़ल है, ये जो पीस ऑफ पोइट्री है उसको पढ़े। तो उसने पढ़ी। उसके बाद वो जो 3 लोग हैं उनमें से एक आदमी ने पढ़ी, फिर दूसरे ने पढ़ी, और उसके बाद तीसरे ने भी पढ़ी। अब जब ये हालत हुई तो वो शायर ख़ुद बड़ा हैरान हो गया, क्योंकि वो उसकी अपनी ज़ाती शायरी थी, और दरबार में जो लोग मौजूद थे तो उन्होंने भी शायर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि तुम इन लोगों की पोइट्री चुरा के अपने नाम से उसको पढ़ रहे हो। इस पर उन लोगों ने ये कहा कि ये जो है वो शायर सच बोल रहा है, हम सिर्फ ये साबित करना चाहते थे कि हमारी यादाश्त कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि जो पहला बंदा है वो कोई भी चीज़ अगर एक दफ़ा सुनता है वो उसको याद हो जाती है, दूसरा उसको 2 दफ़ा सुनता है उसको याद हो जाती है, और जो तीसरा है वो अगर 3 दफ़ा सुनता है तो वो चीज़ उसको याद हो जाती है। तो इस तरह की
ان کی حفظ کی جو حافظے کی طاقت تھی وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو ایک بات کو ایک دفعہ سنتے ہی ان کے حافظے میں وہ محفوظ ہو جاتی تھی۔ What was the condition of mankind before the رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسانیت کی کیا حالت تھی؟ Mankind was standing on the verge of chaos before the رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نسل انسانی انتشار کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اگر ہم عرب کی حالات دیکھیں تو عرب میں جو ہے لوگوں میں جاہلیت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ خواتین کو جو ہے یا بچیوں کو جو ہے پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا، اور بھی ان کی جو جاہلیت کی مثال یہ تھی کہ جیسے پانی پلانے پر ان کی جو جنگ ہوئی وہ تقریباً 30 سے 40 سال، یا بہت سی جنگیں ایسی بھی ہیں جو کہ 100 سال تک جاری رہیں۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی مثالیں ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو اتنا بڑھا دیتے تھے۔ Why did the رسول صلی اللہ علیہ وسلم stay in the cave of Hira؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم Question number 5. Why did the رسول صلی اللہ علیہ وسلم stay in the cave of Hira؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کیوں ٹھہرتے؟ The رسول صلی اللہ علیہ وسلم stayed in the cave of Hira for meditation and remembrance of Allah Almighty۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے غار ہرا میں ٹھہرتے تھے، وہاں پہ وہ مراقبہ کرتے تھے۔ What was the first revelation؟ پہلی وحی کیا تھی؟ The first revelation was read in the name of thy Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and thy Lord is most bountiful who taught the use of the pen, taught man which he knew not۔ پہلی وحی یہ تھی، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو اور تیرا رب انتہائی کریم ہے، اور جس نے قلم کا استعمال سکھایا آدمی کو وہ کچھ جو وہ نہ جانتا تھا۔ Why did the pagan Arab threaten the رسول uncle صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ عرب کفار نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دھمکی کیوں دی؟ They threatened the Rasul's uncle to force his nephew to stop him from preaching the message of Allah۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یہ دباؤ ڈالنے کے لیے دھمکی دی کہ وہ اپنے بھتیجے کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرنے سے روکیں۔ عرب چونکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی وحدانیت کی تبلیغ کی، تو ان کو اس تبلیغ سے چڑ ہونے لگی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ وہ اس تبلیغ سے باز آ جائیں، کیونکہ ان کے خداؤں کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا تھا، اور ان کی وہ جو عرب پر حکمرانی اور جو ان کا ایک سارا نظام چل رہا تھا وہ سب کچھ تباہی کے قریب انہیں نظر آ رہا تھا۔ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کی تبلیغ کریں۔ What did حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا say about the life of رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عائشہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ She said his morals and characters are an embodiment of the Holy Quran۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور کردار جو ہے وہ مجسمہ قرآن ہے، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ کی زندگی،
آپ کا رہن سہن وہ قرآن پاک کی چلتی پھرتی تفسیر۔